أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الحمد لله مدين إسلامه. Ambanga kuma sindini ala togoyi kabo shitani kuna ngo toroma shitani ni kala kurla bu fengi kabo ala kanema konono. O kɔfɛ an bɛ tila ka tando kɛ o ala in ye, o ala in barikada k'a fɔ ka barikada ka tando o masa min ni tando ka kan. O kɔfɛ an bɛ tila ka ala tando ka fɔ a ye a ka alaya in de ye anw kɛ silamɛw ye, a m'anw kɛ kerecɛn ye, a m'anw kɛ kafiri ye. An bɛ ala fo o ma. An bɛ ala subahana wa taala barikada kɔtugu sabu a ye anw kɛ muhamadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam o ka manto ye. An bɛ ala fo o ma. An kɛlen kɔfɛ o ye an bɛ sɔli kɛ a ka cidenba in kan, ciden min yɛrɛ sababu la sallallahu alaihi wa sallam anw kɛla khairu umma lukrijat minan nas. khairu umma ukhrijat minan nas. An b'a alakira tando ka sɔli k'a kan su ani tile, danfɛn min ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye, wa a ka danfɛn fisayalenya o ye anw fisaya ni o tuma manto tɛmɛni bɛɛ ye. An bɛ ala fo ka tila ka sɔli kɛ kiraba in kan sallallahu alaihi wa sallam. Sɔli kɛlen kɔfɛ bɛ ɲɛsin baden silamɛw ma, an ka karamɔgɔw, an ka sheku, an ka ustazu, an ka imamu. Éveil de conscience. A yira an na k'a fɔ ko an hakili ye kɔsegi, an ye na tiɲɛ ma, an ye na hinɛ ma, an ye na rasulu ka laɲini ma alayhi salatu wasalam. Silamɛya diinɛ in tɛ tulonkɛ diinɛ ye, comme bɛɛ b'a la k'a fɔ cogo min, tiɲɛ de don. Silamɛya diinɛ in diinɛ dɔ lo, a dira alakira muhamadu ma sallallahu alaihi wa sallam ka to Maka. A ye nin diinɛ in ta k'a jira duniya bɛɛ la. O tuma walasa danfɛnw ka hinɛ sɔrɔ, kama qala Allahu subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ruwa ma bainahum. Allah subhanahu wa ta'ala le bi ni kuma min fɔla. Alal mu'minina raufur rahim aw bil mu'minina raufur rahim.
Allah subhanahu wa ta'ala bɛ nin bɛɛ fɔ cɛ in mankutu la ka lɔn ka fɔ anw ye cɛba min ka manton ye a ye kɛ o tuma ciden ye o ye o tuma hinɛ ye anw kelen kelen bɛɛ ma dugukolo in sanfɛ o de y'anw fisaya ni danfɛn tɔw ye badi an ka imamu an ka sɛku n'a bɛ bɔ a mɔgɔw nɛni n'a bɛ bɔ ka lagosiliw kɛ est-ce que an ka kan ka baara min kɛ nin o le y'o ye wa an bɛ kuma dɔ mɛn na bana dɔ le wulila rasulu ko ten sɔrɔ salam ko fitinaw bɛ yen rasulu tere la fitina caman kɛla a ye ko dɔw yira mɔgɔw la a farikolo tun bɛ yen nɔ a tun b'a fɔ mɔgɔw ye a k'a kɛ tan a k'a kɛ tan maintenant sisan rasulu tɛ yen farikolotigiya la mais hakika la a bɛ yen sabu n'i y'a tɔgɔ fɔ i b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam n'i m'o fɔ i bɛ kɛ kafiri ye o la n badenw an y'an tagasi an y'an hakili sigi ten nanzaraw b'a la ka turon kɛ diinɛ na nanzaraw b'a la k'an ka diinɛ kɛlɛ je suis en train de vous faire un rappel chers imams chers oussads prenons conscience notre religion est en train de rentrer dans le vent. Est-ce que ce qui est en train de se passer, c'est l'islam aujourd'hui là, ça ne nous interpelle pas? Ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'islam là, contre l'islam là, ça ne nous interpelle pas. Au lieu d'aller faire des vidéos pour des futilités, et tel a vu chevet dans le Coran, ça c'est pas chevet des prophètes, c'est des kafria. Fermer mosquée là, c'est pas plus que kafria. Hein? Chers frères et sœurs, la Kaaba, fermer la Kaaba, empêcher l'Umrah, c'est pas plus que kafria. Devant quel fitna le prophète a fermé la Kaaba? Dites-moi ça dans un seul hadith. Devant quel fitna le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fermé la Kaaba? Où est ça? Il a empêché pèlerinage. Où est ça? Il a empêché Umrah. Où est ça? Chers frères et sœurs, chers imams, est-ce que vous devez sortir pour parler sur la toile, pour dire que certains ont dit qu'ils ont rêvé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète leur a donné des consignes, comme quoi, regardez dans le Coran, vers la sourate Baqara, et vous allez voir cheveux. Que ce soit cheveux du prophète. Je viens de voir même un tout à l'heure qui disait que est-ce que c'est cheveux d'arabe ou bien c'est cheveux de noirs. Que tous les cheveux qu'on a vus là, c'est les cheveux de noirs. Allah Akbar. C'est des personnes qui ne connaissent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le shaitan ne peut pas rentrer dans son corps pour se montrer en rêve. Mais le shaitan peut devenir Allah dans rêve. Vous êtes au courant de ça, chers imams. Chers oulémas, vous êtes au courant de ça. Le prophète a dit ça noir si blanc, que le shaitan ne peut pas prendre son image pour s'apparaître dans rêve. Pas possible. Mais Shaitan peut se faire voir aux gens que lui il est Allah, il peut se montrer comme en tant qu'Allah. Et ça arrivait à beaucoup de personnes et ça a égaré plein. Chers frères et sœurs en islam, prenons conscience. Je vous appelle à l'éveil de conscience. Le prophète là, il ne se montre pas aux gens, ou bien il se montre aux gens. Ou bien il y a quelles conditions et comment il doit se montrer aux gens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à partir du moment où il a dit que le shaitan ne peut pas prendre son corps pour se montrer aux gens dans le rêve là,
Ça veut tout dire. Ça veut dire que n'importe comment tu vois le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même si tu as vu un arbre qu'on dit que ça là, c'est le prophète qui est là. Ou bien il te dit que moi je suis Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'arbre te parle d'un rêve. Dis-toi que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, lui, le verset coranique qui dit Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamina. Tu penses que c'est toi l'être humain, celui qui est dans la alam? Et les alam, des sept cieux jusqu'à l'extrémité de tout cela, et la terre que nous sommes dessus, jusqu'au plus profondeur de cela, jusqu'au dernier couche de terre, tout ça là, tout ce qui contient là, tout ça là, c'est ça qu'on appelle alam. Tout ce que tu connais comme tout ce que tu ne connais pas, c'est tout ça qu'on appelle alam. Quelqu'un qui a été envoyé à toute créature et qui prend forme d'une de ces créatures-là. Et toi, tu dis que ce n'est pas lui. Prenons conscience, comprenons des choses. Il y a la maladie qui est venue. Quelqu'un dit qu'il a rêvé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui dit, il faut voir dans Surat al-Baqarah, que tu verras des cheveux. Est-ce qu'il t'a dit que c'est cheveux d'arabe? Est-ce qu'il t'a dit que c'est cheveux des Chinois? À la personne qui parle là, c'est un anglais? À la personne qui parle dans rêve là, c'est un japonais? Ou bien c'est un arabe? Ah, Kramache. Andanga Christi. Andanga kakere mikeleri na ole niya. Na fola ko we ko mo sikola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni fitina ni chema wati nina. Ina fo saba o chema o wati. Rasulu tumbe sallallahu alaihi wasallam. Fitina nanana, bana jugudo nanana, abana tola akela sababu ye mo shama ka sayaso. Ali Muaz bin Jabal yere ka sayaso ali fitina ndo sinfeta. O fitna nu wati la Rasulu ye duwa udo di ayere farukuru tigi ya nyana asigi nimbe abaduwa udi la muhoma. Ayo duwa udi obeye. O kofe tugu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako mogo nyana ko ale ni mo sikola ale la choya minna ko ale Muhammadu le boye ko parce que shaitan te se ka ale image ta ka suko yira mo la fitna nana Rasulu min kanga ka anu sauver o bala ka Rasulu ka Qur'ana le kere o bala ka dina le kere o bala ka misiru datugo o makef ko jugu yesra mashiyana besona ko ka misiru datugo billahi lazim anga limamu baba mu bala ka mana ka fota a besona ko ka misiru datugo a bela jani sona ko ka misiru datugo a be jenama ko Kaaba datugo a be jenama ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madina misri bani ko ka datugo besona ma ko seri ka jom misiru la ko be ka seri aka sokono kasoro Rasulu ko la salatu li jar masjidi illa fil masjid karamache o make problem ye mi mam shiana o masra ma werenina ko sra ma kwaye faranyonga ke anga wuli anga dina kere to fle billahi islam shima wuli Turki uluko ko ta misri te datu medina minaniti Kramache nazara bala kan kere unana ni plan pe ku ban kele Rasulu bin Allah sikola kayira dola ko ale kuzigi be Qur'ana kono dobilo ko itola Qur'ana kuzi hakem be betere kono Qur'ana do tala ne refe so kono ya no Qur'ana do tala Qur'ana chama ne be ne buru nembe se ka ado yira illa kan sisa ne no le dogo Qur'ana chama ne be ne buru do be kesila ya no a chama ne be buru zawiya kono ni paye Qur'ana ni mogo be na so bito kana Qur'ana utata ka dinema to o Qur'ana nu dola o le daire la mi yere madire ka daire ka kala hala ba daire la feyi nu kole nu yona tellement te daire la ti parce que Qur'ana ka cha Qur'ana kala me ka lungolo mais
ni kuranna ninnu olu yani olu ma se ka dayɛrɛ ma se olu caman ma mais nin bɛɛ dayɛrɛ la wallahi si dɔw bɔla la a gɛnni no pas a dɔw bɛ yen nɔ a wulenin no ne Sheriff de ko ten ne yɛrɛ de y'a ye ne tɛ faniya fɔ mɔgɔ ye ne bɛ mun ɲinina o ye nin kuma nin fɔ mɔgɔw bɛ ka n wele yɔrɔ bɛɛ ko n ka kuma ko ni ne ye min fɔ dɔrɔn ko an ko ten n ko mɔgɔ si ma ko n tɛ kuma fo ni ne ɲɛ ŋɔɲɛ ne ɲɛ k'a ye n'a kɛla ten o tuma ne bɛ se ka dɔ fɔ ne ɲɛ y'a ye o le y'a to ne ye video kɛ ni tɛ faniya ye dɛ i y'a sɔrɔ peut-être bɛɛ de t'a ye effectivement ne ka kuranna dɔ bɛ yan min bɛ sanfɛ nin ne y'o dayɛlɛ mais n m'a ye a kɔnɔ k'a sɔrɔ ne b'o kalan don o don hakɛ to ni kuranna in filɛ tan ne bɛ nin kuranna in de kalan don o don ni kuranna ba in parce que i ɲɛ bɛ lunette la ɲɛ na kuranna kalantɔla fɛ ni sɛbɛn ka dɔgɔ ten n tɛ se ka fɛ mais ne ye kuranna nin filɛ ka ta a yan fo ka taa n'a ye a laban na wa nasi bilayi lazima hali siden kelen m'a ye mais ne bɛ kuranna nin kalan don o don e ko ko si nin bɛ bɔ don o don k'o si nin bɛ se ka caya siden 100 ye tiɲɛ de don n m'a fɔ nkalon don dɛ han mais ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ kuranna kalan na k'o bɛ si bɛ bɔ don o don fo siden 100 a fɔ kunsigi bɛ ye mɔgɔw kunna tugun karamɔgɔcɛ an tɛ fara ten an t'an hakili sigi diinɛ in na fɛn min kɛla a kɛla dɔw y'a ye dɔw m'a ye bɛɛ le m'a ye i le m'a ye min kɛ dɔn faniya le han an tɛ to an tɛ kow ɲɛɲini n'a fɔra ko wayi ko fɛn yela kuranna kɔnɔ kuranna ba min ye le ka diinɛ ya fɛn ye a ma fɔ ko a yela bibulu kɔnɔ silamɛcɛ o tuma a bɛ mun de di le ka kuranna ma a tɛ fanga d'a ma a bɛ yira mɔgɔ danfɛnw na ko jaa silamɛw ka livre de ye tiɲɛ ye cɛ y'a fɔ ko ale siko la fɛn min b'a yira ko tiɲɛ don walima tiɲɛ tɛ e ka kuranna filɛ kɛ ni le y'a ye fale alhamdulillah mais ni le m'a ye dannamɔgɔ dɔ y'a ye o y'a ye kɛ bɛɛ le t'a ye ne y'a fɔ ɲɛna sisan ko ne ye kuranna in dayɛlɛ ne m'a ye nin kɔnɔ n ka dayɛlɛ ka ban ne m'a ye a kɔnɔ mais an taara sisan ka taa don zawiya kɔnɔ kuranna caman tɔ minnu bɛ yen nɔ n'u yɛrɛ dayɛlɛli ma se a dɔw ma kalanden dɔw bɛ yen u bɛ n'u ta kuranna b'u bolo parce que tuma caman ne bɛ to ka u bila kuranna kalan na karo o karo u bɛ kuranna siɲɛ hakɛya dɔ kɛ donc o kurannaw n'u bɛ yen dɔn nin n ka kalanden dɔ ko Abdul Gafar ale yɛrɛ ye kuranna ale yɛrɛ bɛ to ka min kalan a y'o filɛ ka filɛ a ma dɔ ye ale la min bɛ bon kɔnɔ nin jɔ min tɛ kalan nin o le tala ka bɔ ka a filɛli daminɛ suratu bakara ka a fɛn sabanan bilayi lazimu kɔsuri premier yela o de la u nana dɔw wɛrɛ dayɛlɛ tugun u taara si dɔw y'a la u nana dɔw wɛrɛ dayɛlɛ si qualité dama dama n bɛ se k'a fɔ si qualité 3 ne y'o de ye kuranna ninnu kɔnɔ o de la n y'a filmer pour que bɛɛ y'a ye n ka kɛ direct ye sisan o i le m'a ye min kɛ o a kɛla manamanakan ye i m'a ye min kɛ o a kɛla faniya ye hali dɔw yɛrɛ to la ka vocal dɔ kɛ ko ale bɛ rukiya mɔgɔ ye ale b'a la ka mɔgɔ dɔ capturer o la sisan o bɛ jinakan fɔ la ko wayi ko ale de ye si ninnu bila k'olu de ye si ninnu bila kuranna ninnu kɔnɔ k'o bilala a kɔnɔ le ko pour que ni min y'a ji min o dusukun ka ja o kana kuranna kanu tuguni k'a sɔrɔ comédie bɛ yɔrɔ min na c'est à dire ninnu yɛrɛ de bɛ turon u yɛrɛ la quoi comédie bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ min b'a la ka jinɛ la kuma ta a bɛ kuranna haya le ta la ka kuma ale jinɛ in kan jinɛ bɛ gururu a bɛ vibrer a bɛ kule a bɛ kuma a bɛ sɔrɔ ka dariliw kɛ kuranna haya le bɛ ta ka jinɛ min kɛlɛ o jinɛ kelenw de donna o kurannaw kɔnɔ k'a si bila yen nin ye mun comédie ye a tɛ manamana dabila a bɛ ka diinɛ le kɛla tulonkɛ fɛ nanzaraw ka yɛlɛ i ma aw de imamuw de kan ka bɔ ka fɔ ko k'an ka Ala fo fitina jigila nanzaraw bolo nka Ala ye fila di an ma n'a ye ni Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam an ka kuranna ba a yela o le kɔnɔ ko a fɔra ye nin ye n'i ye nin kɛ a bɛ nɔgɔya kɛ aw imamuw fitina dɔw bɛ yen nɔ problème dɔw bɛ an ka silamɛya in kan bi aw ka kan ka kuma o kan
chinois jamana la bi o ye mo million hakɛya dɔ don kaso la gbanzan fu la o bɛ gulɔ d'u ma o k'a min o bɛ lɛ d'u ma o k'a dun ko munna ko sirama de y'o ye a ma kuma o kan nanzaraw b'a la k'a ka diinɛ kɛlɛ o sen fɛ o waati nin bɛɛ Indonésie u ka mɔgɔw a tɔgɔ di yɔrɔ jumɛn ta ko jamana dɔ ten o ka mɔgɔw faga ye san jan o kɛra o bɔra yen ale chinois jamana kelen in na min ko coronavirus ta o chinois jamana kelen in na a ma mɛn hali a yɛrɛ ma mɛn o tun bɛ siramaw ma k'u faga jamana wɛrɛ la o bɛ misiw ma k'a ci o période kelen in de la o bɛ na ni bana dɔ ye ko coronavirus ko i kana na ɲɔgɔn fo ko i kana na jama lajɛ kɛ ko i kana na don misiw la et puis a fana sɔnna o ma a ye t'a lɔn ko a ka diinɛ de b'a la ka kɛrɛ wa a ye t'o lɔn ko a ka diinɛ de bɛ kɛrɛ la wa rasulu ka nin bɛɛ fɔ an ɲɛna o ko waati dɔ bɛna se ko diinɛ bɛna ban dɛ ko wallahi ko sirama m'o bɛna kɛ ko bɛna sɔrɔ ko yatada alaykum umma kama yatada ala al-aqla a fɔla ten ko bɛna na ɲɔgɔn wɛrɛ siramaw ma ko sirama dɔ bɛ yan nɔ a y'a faga wali foyi tɛ bɔ a la kɛmɛ o bɛ mɔgɔw wele cogo min ko an ka na dumuni kɛ mɔgɔ bɛ na firi dumuni ma ka dumuni dun mankan tɛ bɔ a la ko bɛna na jama wele siramaw ma ten waati dɔ sabaw kɔnɔ bana ko yala ko y'a sɔrɔ a ka dɔgɔle wa ko ka sɔrɔ ko a ka ca ko a ka dunuya fanba bɛɛ ta komi o waati de la baraka foyi tɛ ye silamɛw na kuranna kalan k'i kan jɛ wajulu duman kɛ a banna foyi tɛ yen tuguni baraka ta a si la baraka tɛ sirama cɛman ni a musoman si la fo ala ka cɛ kelen kelen ninnu bɛ dugukolo kan yan'a bɛ n'i sigi ko dɔw b'a la ka fitina kuma fɔ ko sitani kuma don ko jahanamaden kuma don ka misiri datugu o ma mɔgɔ don jahanama nanzaraw a ye bɛn kɛ ni nanzaraw ye ka ala ka diinɛ lajɔ o ma kɛ jahanamaden ko ye dɛ minnu b'a la ka bana kunta firi aw kan ko a ye kana seri kun min na ko a ye kana ka jama lajɔ ko a kana ya diinɛ promotion kɛ o min kɛla ten dɛ o ma kɛ jahanamaden ko ye dɛ fo a fɔla ko a fura de yela aw ka kuranna kɔnɔ tuma na minɛ o b'a la ka kuranna kɛlɛ a filɛla a yela mɔgɔ min ye ne wele ko olu y'a ye o ka ca cɛ ele bɛ n'i lɔ tugun kule bɛ kutuba yɛrɛ o k'o ye fitina kan ye ko rasulu kunsigi tɛ se ka kɛ mɔgɔya fila ye ele jɔnna rasulu la o ele ma yɛrɛ bɔ rasulu la nin ya ele m'a fɔ nin ye ko rasulu ko bi kunsigi min yɛrɛ ko farafin kunsigi don ko a kan ka kɛ arabu kunsigi ye ele ma yɛlɛ bɔ rasulu la e ma rasulu limité ya est-ce que hakili yɛrɛ b'i le fɛ yan est-ce que i bɛ ta ka sigi ka diinɛ in ma ne b'a dɔn ele tɛ diinɛ in dungo dɔ ye o ele tɛ diinɛ in dungo dɔ ye bilayi lazi parce que diinɛ in dungo ninnu olu bɛ rasulu lɔn olu b'a lɔn valeur min bɛ cɛ in na o kabako caman bɛ cɛ in ka ko la aw t'a dɔn jibirila dɛsɛla ka se yɔrɔ min na n ko cɛ in dɛsɛla yen a ye farikolo sugu min ta ka se i b'o dɔn wa a ye farikolo sugu min ta ka se o yɔrɔ la i b'o dɔn jibirila dɛsɛla ka se yɔrɔ min na cɛ min sela yen a sela yen ni se min ye a sela yen ni farikolo min ye ala ye bonya min k'a ye ni ka se yen e b'o dɔn wa o tuma arabu le tun b'a ye o yɔrɔ la wa an t'an ka kiraba lɔn no est ce que rasulu de o a t'a yɛrɛ yira mɔgɔ la seko la wa o tɛ kɛla wa a ko k'o tɛ kɛ wa a y'o fɔ a disa min na a y'o yira n na ko ale t'a yɛrɛ yira mɔgɔ la seko la ale sala ka ban foyi tɛ yen tugun ale kɔfɛ ale ye kuranna di ka ban o tuma ani yanni a ka sunna o ko ten ko donc o kɔfɛ foyi tɛ yen tugun a ko ten wa ko a t'a yɛrɛ yira mɔgɔ la seko la n'a fɔla ko ne ka ciden min ye muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam min ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye k'o de ye ne ta cibaa ye k'o de nana o tuma ka n'a yɛrɛ yira seko la a dɔ ye min fɔ mɔgɔw b'a expérimenter la a bɛ yela mais hali bɛna tugun mɔgɔ min b'o ye ko a bɛ bɔ k'olu décourager an y'a to nanzaraw ta la o k'a fɔ cogo min an y'a to la fila kana sɔrɔ a la fiyewu parce que ile tɛ fɛ min kɛ misiri ka da yɛrɛ dunuya kɔnɔ bere voilà fila kana sɔrɔ a la jɔn de bɛ se ka intervenir anw ye nin ko in na nanzara la wa jɔn de bɛ se ka anw bɔ ni balawu in na nanzara la wa
Nazara tɛ o. Ala n'a ci a ka ciden ma. N'olu y'a fɔ ko a solution ye min ye, o don. Silamɛw, an t'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an da diinɛ ni fɛngɛ wa? A bɛ bɔ ka manamanakanw lase ko wayi n'u y'a ye n'i y'a kɛ a ye misi ma i ta kolo ka m'u bagabaga k'u ye fɛn ye k'a to yen parce que rasulu man d'olu ye. Silamɛw, ne vidéo min kɛla nin ye, mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ an ka diinɛ in ka fanga sɔrɔ, an y'an bolo kɛ kelen ye, an y'an ka diinɛ in ta ka taga, a ye nin vidéo nin lase yɔrɔ bɛɛ. Duniya yɔrɔ o yɔrɔ min mɔgɔ ka nin vidéo nin ye, i badenw ka di ye, wallahi a y'a partager. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ye duwawu dɔw d'an ma. Ne bɛna na ni duwawu fɔ. Madincɛ, ni le y'i ka kuranɛ dayɛlɛ, ni le y'i ka kuranɛ dayɛlɛ, ka taa o tuma le ka taa kunsigi dɔ ye a kɔnɔ, si dɔ y'a kɔnɔ, si min yela ne ka kuranɛ ninnu la, si jami a ka jan a dɔw bɛ yen nɔ a ɲɛna wulini don, a dɔw bɛ yen a ɲɛna fini don, a dɔw bɛ yen a gɛlɛyalen pepe et puis a ka kunba. Ne y'o yira vidéo yɛrɛ la, n ye direct min kɛ n ye dɔ yira a la, a ka kunba ten. Ni ne y'a ye i ka kuranɛ la, a fɔra ko Rasulu le ko ten, ile dɔ y'a ye kuranɛ la o cogoya la ten, karamɔgɔ, duwawu bɛ yen n b'o d'i ma, i b'o kala, i b'a don ji la, i b'o kala a kan, jari i bɛ ko ni ji min, a jari i b'a min i ni denbaya. Duwawu ni yɛrɛ hali n'a ma kɛ kunsigi kosɔn, duwawu ni kosɔn a bɛ kɛ. Ala b'an bɛɛ latanga. Ali duwawu in, la ilaha illallah a asulu y'o de ye. A ko la ilaha illallah al-halim al-hakim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard, la hawla wala quwwata illa billah, la ilaha illallah al-halim al-hakim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard, la hawla wala quwwata illa billah, la ilaha illallah al-halim al-hakim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Madenw, ni duwawu min kalanni filɛ nin ye ten, balawu sugu o sugu a mana bonya o bonya kɛ, n'i y'i dunbɛ ni duwawu nin kan, ni ka se k'a siɲɛ saba sɔrɔ i ka farida bɛɛ selili kɔfɛ, Ala bɛ latanga. I yɛrɛ bɛ so min kɔnɔ billahi Ala b'a so mɔgɔ bɛɛ latanga e yɛrɛ kosɔn. Ele k'i dun b'a ka dɔrɔn, walima i k'a fɔ i mɔgɔɲɔgɔnw ye k'o ka to k'a kɛ. Ni m'u ma kunsigi sɔrɔ u ka kuranɛ kɔnɔ, baasi t'a la, ele y'i jija duwawu nin ma, i bɛ fɛ ka ko sɔgɔma walima sufɛ waati dɔ filɛ i ka tile kɔnɔ, duwawu ni kalaji la kɛma i n'a fɔ mɔgɔw bɛ ayatal kursiw kalaji la cogo min k'u ko n'a ye ta, ele ye ni duwawu ni kalaji la siɲɛ saba ka to ka ko n'a ye don o don. I ka farida seriw kɔfɛ i b'a siɲɛ saba fɔ. Ni mɔgɔ min do sela ka to k'a wurudi la ilaha illallah al-hakim al-alim al-hakim k'o kara 317, la ilaha illallah rabbul arshil azim k'o kara siɲɛ 317, la ilaha illallah rabbul samawati wal ardi k'o kara siɲɛ 317, la hawla wala quwwata illa billahi o kɛ siɲɛ 317 sɔgɔmada kelen. N'i banna o la i bɛ Ala dara, Ala k'i latanga, a b'i tere k'i kisi balawu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma, billahi hali min tɛ coronavirus ye i t'o sɔrɔ. Badenw, nin ye fayida ye n bɛ min d'a ma ka bɔ Rasulullah la sallallahu alaihi wa sallam.
ne bɛ kuranna min kalan don o don o de filɛ nin ye mais ne ye nin kuranna in dayɛlɛ fo k'a ban hali ciden kelen ma y'a la jaa ne y'a ye n ko ko mun de don a kɛ n ko u b'a fɔ la ko a bɛ la n ko y'a sɔrɔ tiɲɛ t'a la an bɔra kɛnɛ ma an taara zawiya la ka taa kuranna n'u yɛrɛ man deli ka tusi tugun olu dɔ ta yera olu kɔnɔ ne b'a dɔn la jaa bi de ne b'a lɔn mun kosɔn ne ma dɔ ye nin na ne b'a lɔn bi mun kosɔn ne ma dɔ ye nin na parce que ne bɛ nin de kara don o don cɛ ko ko n'i bɛ to k'a kara i kunsigi bɛ to ka buruburu i yɛrɛ ma o tuma ne dun ma kunsigi foyi ye nin kɔnɔ jaa ne b'a dɔn min kosɔn bi ne ma dɔ ye nin kɔnɔ n b'a dɔn min kosɔn ma dɔ ye nin kɔnɔ n b'a dɔn ma dɔ y'a kɔnɔ min kosɔn walasa a kana fɔ ko n bɛ nin karanna don o don i kunsigi dɔ de bɛ to ka buru o de kosɔn k'a sɔrɔ an bɔra kɛnɛ ma kuranna min yɛrɛ tɛ touché fo u b'a da yɛrɛ la e yɛrɛ b'a dɔn n'i bɛ kuranna da yɛrɛ la ten ne a bɛɛ ma da yɛrɛ fɔlɔ nin a feuille dɔw bɛ kole ɲɔgɔn na commencé la an bɛ feuille ninnu faran démonter la ka bɔ ɲɔgɔn na hali olu dɔw cɛ ma ta sin dɔ ta la ye a bɛna bɔ k'o kɛ ko saboteli ta ye i n'a fɔ ala tɛ se k'o le kɛ i n'a fɔ ala dɛsɛ n'o k'o kɛ rasulilayi bɔra mɔgɔ dɔw ye sikow la ka fayida dɔ d'u ma olu sigila ka k'u ka ɲɛnamaya ɲa wa lahara fana o bɛ kisi ala b'o le kɛ nkalon ye badenw an y'an yɛrɛ kɔlɔsi quoi mɔgɔ ninnu b'a la ka rasuli le fiɲɛya an bolo u b'a la ka rasuli le saboter an bolo walasa an kana na valeur foyi ye cɛ in na k'a sɔrɔ u b'a la ka arabu